Hey gala, kumusta? Welcome sa atong katinawan sa kamatuoran. Sigutan nato karon ang kining may tungod sa cross kay ginatuhuan sa uban. Kining cross grami daw kini ka importante alang sa mga Kristohanon. Mao gani nga daghan karon mga simbahan nga naa gayoy mga cross naa sa ilang atop ibabaw simbahan na po sa sulod mismo simbahan. Ang uban na silang balay, ang uban na sulod silang sakyanan, ang uban na pagani gibutang sa ilang liog gikulintas kanang gamay kayo nga cross. So nagpasabot nga grabe ka importante sa ila kining maitungod ining cross. Kay dunay gani nag-ingon nga kini daw kuno mga simbahan nga walay cross, mura ko nilig budiga. So, sige lang, kay mao po na ilang pagsabot. Kini nga to, dili ta magdaot or manaway, kunili, paghata lang og katinawan. Ngano nga ang uban, di pa mo tuo, nining gitawag gahom sa cross. Kay para daw nila, ang cross gahom na. Kay babasa daw sa unang Korinto 1:18, nga alang sa maginalawas ang cross gahom. Ay higalig soon ayaw kuno palihog pagbasa kanang unang Korinto 1:18, wala mag-ingon nga ang cross gahom. Kada bang cross jud mismo ba? Kundili ang kaasuyan or ang kaagi, ang mensahe nga natabo dito sa cross nga di natong Ginoo dito gilansang namatay para ang tao maluwas or matubos mo na ang gahom, pero dili mismo ang cross na kadtong gilansangan kang Kristo. Napoy uban nga nag-ingon sa Filipos 3:18 nga kining uban daw nga mga reliyon mga kaaway ni sila kay kaaway sa cross ni Kristo. Ang Adventista ba kaaway ba sa cross ni Kristo? Dili. Ano man, mutuo man kami nga si Kristo namatay sa cross. Pero dili may mutuo na katong cross na gilangan sangan kang Kristo kung mao magaling to ipasabot, dili may adto mutuo nga angay atong ibutang simbahan kay asa ka natong cross sa karon. Ang mensahe nun sa cross okay ra. Abi nga legsoon sa Biblia, dili may pinaka-importante ang literal nga cross o ang cross nga namatyan ni Kristo. Unsa man ay pinaka-importante nato mga Kristohanon? Ang pinaka-importante kanang giingon ni Jesus sa Mateo 16:24. Kinsa katong mosunod kanako or buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon o magpas-an sa iyang cross adlaw-adlaw. Unsa day? Ang mga followers ni Kristo o gusto mo sunod kay Kristo, duhang buhaton daw mato pa ni Kristo, magdumili sa gulingon sa dumilian. Kanang mga gidumilian sa Dios nga dili angay buhaton sa mga tao kay kini supag sa kabuton sa Ginoo. Og ang ikaduha, magpas-an sa iyang cross, dili cross ni Kristo. Atong cross ba ato daw pas-anon matag adlaw. Bot bang ipasabot nga literal nato ni nga maghimo ta og cross na kung panalitan atong literal ni maghimo ta cross, di alabihang dakoa kay panalitan ang cross ni Kristo gamay di ito na kung kita sabi maghimo ta cross ang gamay na kinahanglan kung maghimo ta cross atong pasampasaanon kada adlaw kinahanglan pas kadako mas dako pa sa ato kay para balansangan nato. Sama na makita nato dito panahon sa Semana Santa nga naay magpas-ampas sa krus, magpabunal, magpasakit. Dili sabi ingon ana buti pasabot. Unsa man nga cross? Kanang ato mga pag-antos ni kalibutan nga usahay mahimong babag sa atong pagsunod sa kabuton sa Dios, sa pagsunod kang Hesus. Muna gitawag pas-anon kada adlaw. Ang ubang kay ibitay man, ang ubang kay butang man dito sa ilang simbahan.
Ang buti pasabot, kadto may pinaka-importante, dili ang cross na katunggilan sa nga ni kang Kristo, kay wala na lagi kadto nga cross karon. Nadugta na to. Hapit na gud 2,000 ka tuig, di ba? Hapit na 2,000 ka tuig. So wala na tong cross ha. Pero doon ay mga tao karon nga sobra ang ilang pagtagad o pag-ila sa cross. Balikon ko, kining ato dinhi, dili ko ingon nga magdaot ta, magsaway. Kung dili, pagpabuka ba sa atong mga nakuna para ta maka sabot, makamat ngunta nga ing ana di ay. Nang ko'y basahon dire. Sa may makita nato din, makita ninyo, now, Doktrina Kristiyana. Yan ay sa Iglesia Katolika. Ako ning basahon, kay daghan sa mga namembro sa Iglesia Katolika, wa kayo masayod, nagsunod-sunod ra. Kay ang ilang pong mga pare, nagsulti, dili kumpleto. Niya sa ilang basahon, ang maingon nato, murag kumpleto gyud. Kung ngano nga murag ipakamahal nila ng cross. Ngani, mag-sign pa sila ng cross nila sa agtang, din sa dughan, baga, abot pa disko ko. Ngano man. Kani akong basahon, sa maong nga basahon sa Doktrina Kristiyana, no? Dini sa pahina 3. Nagingon niya ang uluhan, pagtulunan sa mga Kristiyanos. Nagingon ako basahon, binawin ninyo, mga higala. Katungdanan sa mga Kristiyanos nga tanan, nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz. Unsa daw? Magdevotion. Unsa man ang buti pasabot ng devotion? Karang devotion, kinatsila devotion sa English, devotion nga spelling. Kato pa, imo ayohong mo pagtagad ba? Imong mahalon. Moro ba dito magsige kag ampo ba? Magdevotion, sige ampo. Devotion. Kung imo gadyog nahiligan, ano ba? Imo gadyog nagustuhan. Tapos devoted ba? Devoted ka. Unsa man, ang devotion daw sa Santa Cruz. Unsa nga klase nga cross? Santa, balaan, holy nga cross. Pangutana. Naabay Santa di nga cross? Kay kan Santa, parang sa bahay na. Kung lalaki, santos, santo. Dini, kay kahoy man Santa. Asa man ang Santa o holy na cross? Katong kang Kristo mga gilansangan? Nakabagoy nagtuo kanina sa unang mga Kristohanong labi na mga apostoles o kasi Kristo. Nga din dito sa gilansang. Katong iyang kahoy nga gilansangan na itong cross, holy to? Wala tayo mabasa sa Biblia na. Ako nagtuo nga, di po sila mutuo nga kato santos to. Pero para sa Iglesia Katolika, santos ni Santa nga cross. Nga no magdebosyon man daw. Balik, ako pa daw magbasa. Kay dako uyamot ang pulos ta kaniya, tungod kay maoy hinagibanta nga mga Kristiyanos nga igahingilin og igabugaw nga nato sa yawa. Kay ang yawa mahadlok uyamot sa cross. Busa kung manguros kita, ayuhon ta kaayo ang pagpahamutang sa pagpanguros, kay gipangalasagan ta ang atong lawas sa cross aron dili kita duolon sa yawa. O gikrusanta ang atong agtang aron dili kita magpagatambungan sa yawa sa mga daotang unahuna. Gikursanta ang atong baba aron dili kita magapamulong sa mga daotan nga pulong. Gikursanta ang atong dughan aron dili kita magbuhat sa mga daotan nga buhat, ug kun manguros kita ingnon ta niini tungod sa timaan sa Santa Cruz sa amo makaaway. Bawion mo kami Ginoong Dios namo, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon. Kining giapil para banin sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa Biblia, gamiton lang kanang ingon nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, panahon sa bautismo, pero dili panahon sa pagpanguros. Kita nato yung galikson. Sa akong gibasa, ato masabot, nga ngano di ay nga gitudlo nga manguros,
kining gitawag Santa nga cross, kay ato daw gipangalasagan sa ato pa gidipinsahan ba ang atong kaugalingon batok sa yawa. Kaya para daw ang yawa di makaduol, kang yawa daw mahadlok sa cross. Tinuga na. Ang yawa mahadlok sa cross. Hala ko no, testing pag adto sa mga lugar na baga nang ginuhuna-huna ninyo nga naay panulay. Kadalahag cross. O niya, pangutana, tinuog juga na, gitudlo ba na sa ni Kristo? Gitudlo ba na sa mga apostoles o sa unang Kristohanon? Wala na siya. Nga naman, kay wala sila magunahon o magtuo nga kanang cross o ang pagpanguros abog sa panulay. Para nga dipinsa daw sa mga panulay. Unsa may dipinsa nato para makasukol ta sa tanang mga panulay, mga pamaagi sa yawa, paglimbong nato, or para kita matintal makasala. Basahan na lang ninyo kanang Efeso Kapitulo 6, versikulo 10, ngadto sa 18. Kay naa kumplito diha ang gisulti ni Pablo na atong hinagiban sama sa mga sundalo kaniadto ba sa karaang panahon nga naa ng espada, naa ng helmet, naa ng breastplate, tumaya, sapatos, kumpleto. Ang buti pasabot, naa ng mayong balita, naa ng espiritu, na ang pulong sa espada, na ang pagtuo, manong kalasag, helmet, tanan, kumpleto. Kay kaniadto daw, kung makigubat ka, kung di ka kumpleto, dali ka mapildi, dali man ka masamad. Muna ang buti pasabot ni Pablo, dili manguros, kay para ang yawa, budagan, maabog ang yawa, mahadlok ang yawa. Wala tayo mabasa ana na ang Dios, si Kristo, ang mga apostoles, unang mga magawali, mga Kristohanon, nagtudlo nga nasulat sa Biblia na para nga doon tayo gahom, doon tayo panagang, kinahanglan manguros kita. Wala. So muna, balansya ni Jo, kontinuon pa na. Niya apay laing akong basahon din Lahi na po nga basahon sa Katoliko gapon niyo. Sa mani, novena. Sa mani nga novena sa Santa Cruz. Novinahan Santa Cruz. Mayo man ang naatay gamiton ka para mutuo lang, butang-butang naman si Mr. Lisa. Abi ninyo, ang ato mga higala Iglesia Katolika, grabe gayud ang ilang debosyon. Kanaging malagi magdebosyon lagi sa cross, nga Santa Cruz. Kaya nga naman, sa dinis sa pahina 5. Kung di mo basahon, kung gusto ko, palitro ka muna yung nubinahan. Basahan niyo. Kining no, ang pista mahimo man sa pagpahina 5. Mahimo man sa paggamit ni ining nubina sa bisan unsang adlaw sa tuig og labing maayo nga sugdan unta og Huwebes apan labi na gayod kon gamiton sa pagnubina sa tutulok ka mga fiesta ning Santos Uyamot nga cross. Sa daw? Fiesta sa Santos Uyamot nga cross. Muna nga sa una, sa IFI pa ko, kadumdum ako, itong gamay pa ko, na ako mga iyaan, ako mga lula na uy, pista ko man sa Santa Cruz. Nabi ito lugar karong Santa Cruz, di ba? Santa Cruz. Magpista daw sila. Ang ilang pista ay painungol sa cross. Sa balaan na cross, pista Santa Cruz. Karong pa ko makamantayin. So, di pista Santa Cruz, no? Di siya may nagtudlo na. Nagtudlo ba si Kristo, mga apostoles, na ang cross pistahan? Na pista Santa Cruz? Sa Old Testament, may mga pista. Pista tinapay o levadura, pista sa payag, pista sa trumpita, unsa na itong kamatang sa mga pista, pero walay pista sa Santa Cruz. Sa baong tugon po, wapo tinabasa, sa dihang nasulat na ang baong tugon, giga sa Mateo at Pinadayag, nga naay mabasa nato nga naay nagtudlo, una ay nagsaulog ng pista Santa Cruz. Diba? Grabe na yung Katoliko makadibusyon, no? O niya pag yun, sa 5, sa 6. Ngayon, ang cross
santos or santa. Di basta-basta sa daw ang cross. Santo or santa. Ako naman gibasa oh. Na ako basahon din Minawi ninyo. Sa pahina 6. Muluhod sa atubangan sa usa ka Santo Kristo o sa usa ka Santa Cross ug unya manguros. Sa daw muluhod atubangan sa Santo Kristo o sa Santa Cross. Niya pag niyo silimbahon nga cross. Uy. Simbahon di ang cross. Silimbahon nga cross didto sa bukid sa Kalbaryo. Ang cross di ay ni Kristo didto sa bukid sa Kalbaryo katong gilansangan kaniya. Pwede simbahon to kailangan silimbahon nga cross dito sa bukid sa Kalbaryo kanimo namatay si Hesus. Dawa nakahayag og nakaayo sa iyang paggipanubos. Unsa daw ang cross? Nakahayag, nakaayo. Makaayo di ang cross, makahayag. Mura ni suga, mura electric ni, mura lamparahan di ining cross kay makahayag man, makaayo. Ang gilansang sa cross nga si Kristo, maoy mahatag na kahayag. Kaningo man si Kristo sa Juan 8:12, ako mao ang kahayag. O, di ba? Nasiya pa makaayo sa atong balatian sa sala. Kay siya may atong maluluwas. Dili ang cross. Kinino gimas gipadako noon ang cross kaysa gilansang sa cross. Nya muluhod. Niya na po sa bersikulo 7 ug 11. Okay. Aminawin ninyo mahigalig so, no? Kutob sa paghalaran sa cross. Sa daw, ang cross, halaran. Usa ka kordero kanimo nagdapit kalag. Grabe ang cross di ay pwede di ang halaran. Miski ang Diyos ray atong halaran, dini ang cross halaran nato. Nya pag yun, nagatahod ako kanimo, cross nga santos uyamot, uban sa siyam ka cross sa mga langit nun nga espiritu. Unsa daw? Nagatahod ako kanimo, cross. Pag tao ba? Tahod ako kanimo, cross. Nga, uyamot, nga, uban, napay kauban. Siyam ka cross sa mga langit nun nga espiritu. Naapaday laing siyam ka cross sa langit ng espiritu. Asa man dapit sa Biblia? Asa man dapit manguha og mga panguna-huna ini nga mga tao nga nagtudlo ani? Asa man dapit na palihog kunok. Jumaning tan-on, i-share lang ninyo ni kay para gadyo na makatubag sila kung asa dapit ang siyam ka cross sa espiritu. Kaya pag yun ang cross na iparinayo tungod sa pagpasidungog ko kanimo kinsa pasidunggan ang cross. Tungod sa pasidungog ko kanimo gihimo ka nga trono sa iyang kamahalan. Unsa daw? Ang cross. Trono sa kamahalan? Di basta-basta. Sa pagayod, pagadaigon ka sa gihapon. Daigon ang cross. Naapa din sa ubos gayod sa mga kapitulo pahina 7. O cross nga santos uyamot, nga labi pang masiga kaysa mga bituon sa langit, ug labi pang santos kaysa mga santos nga tanan. Unsa daw? Ang cross labi pang masiga kaysa mga bituon sa langit. Na, grabing hayaga din kanang pulong mga di kas kabuk na bituon. Kung masiga man ang mga bituon sa langit na ato makita di ay magabi kay kung duol pa na siguro bituon grabing hayaga na ito kalibutan gamin kay tungod sa milyon-milyon man ka milya ang kalayo munang hinay na rin ang hayag. Kay kung naduol pa ang bituon sama ning adlaw na grabing hayaga. Pero sa maong nga pasahon masiga pa daw kaysa mga bituon sa langit. Suma literal nga siga ni or mahimayaon lang. Unya ingong pagdiro labi pa nga santos kaysa mga santos nga tanan. Sa ato pa kung doon na may mga santos nga giila karon gikan sa karaang panahon ng mga tao sa Abraham, mga propeta, kinsa na kadto si Moses, apil na sa panahon Kristohanon ng mga santos. Mas labaw pa din kining cross. Kay taong balik ko nako,
labi pa nga santos kaysa mga santos nga tanan. Di basta-basta, no? Bantugan sa kalibutan. Si Kristo montana ang bantugan sa kalibutan. Siya man ang pinakasanto sa tanan. Naunsa na ba hinuon? Sa pagyo, hiligugmaon sa mga tao. Uy, di basta-basta hiligugmaon sa mga tao. Nga ikaw ra ang makahimo sa pagtipon diha kanimo sa nga tanan nga mga paglukat sa kalibutan. Ang krus na daw makahimo para ang mga tao matipon para ang kalibutan malukat. Dili man ang krus mo makalukat sa kalibutan para ang tao matipon. Ang namatay man sa krus nga mo si Kristo. Murag ang bagi switch ba? Giliso. Ini nga si Kristo mo itagaan unta na ini nga tanang pasidungog. Paghimaya, paghigugma, pagdebosyon, ang krus naman hinuon. O matamis nga kahoy. O matamis nga kahoy o mga matamis nga lansang. Apil pag yung lansang. So apil naman ang mga tamis nga lansang. Maingon sila, ang dili man na brad, kung ano man na, murag balak-balak ba, murag nakibali, murag sambingay. Napakunta na, apil man yung lansang. Tamis nga lansang. Katong lansang ba nga katong gilansang sa kamot og tiil ni Kristo? Tamis to? O napulong tamis ato pa, tinguhaon, katamis god, lami god, lamian. Kaya ang tamis no, lamian magdiyon tamis. Ganahan mo ng tamis kay karambita magkuantag kape nga o sa gatas nga way asukar mo tapang sabni asukar para lami. Kato mo ang lansang di ay tamis ni murag hatag ni og lami. Ha? Kay tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Unsa daw? Nagasimba kami kanimo og nagasaulog Ginoong Hesukristo kay tungod sa imong santos nga krus daw ni Kristo. Gitubos mo ang kalibutan. Dili man lagi ang krus mo ay nagtubos. No, niya pagyo sa kapitulo 8 ni. O krus nga santos uyamot, ngaming labaws kang nga gayud sa nga tanan nga mga kahoy nga malabong. Wow, di basta-basta. Kung naa man ay kahoy karon sa kalibutan nga precious, bilyon sa mga sa matawag kay siguro pasama ng kahoy kanang gitawag nga agarwood, kanang laknisan, humot. O niya, kanang uban nga prutas nga lami kayo nga marag ato gadyon itanom halon. Pero mas labaw ri aning cross kay balik ko na kubasa. O cross nga santos uyamot, ngaming labaw kagayud sa nga tanan nga mga kahoy nga malabong. Ano raw? Og imong gitahom ang tanaman nga makalingaw sa Santa Iglesia. Uy, ang krus daw mao'y nakapatahom sa tanaman sa Santa Iglesia. Gingharian sa Dios nga mahan, sitro sa Dios nga anak, tanawa, silyo sa Dios nga Espiritu Santo, dungog ug himaya sa maong gidupa kanimo. Tuhuan nga matuod sa mga katingad-an nga Dios nun. Gilauman sa mga Kristiyanos, di basta-basta gilauman sa mga Kristiyanos ang kurso. Kinabuhi sa mga minatay. Uy, sa Deong Cruz, kinabuhi sa mga minatay. Sungkod sa mga maluya. Di basta-basta ni. Mag-aagak sa mga buta. Kalipay sa mga makaluluoy. Pugong sa mga adunahan. Di basta-basta, mga igalaw, mga igsunan. Ang pag-ila diya sa Iglesia Katolika, nining gitawag nila cross or santos nga cross. Harita din sa pahina 10 or page 10 sa mga gapang nga basahon. Ang ingon din ang kahoy nga gidili kang Adan sa kamatayon maoy sinugdan. Apan kining kahoy nga santos ang cross nga gihatag sa Dios. Ang Dios mo naghatag sa cross? No. Ang mga Romano nga mao'y naghimo itong cross, may gilansang hanggang Kristo. Tungod sa sugyot sa katong mga Hudiyo kaniadto nga di mo tuo kang Kristo, gihatag man kuno sa Dios. Apan kining kahoy nga Santa Cruz hinatag o gihatag sa Dios kabuhian ug bulahan nga kapalaran. Di basta-basta.
balak-balak man eh. Nagasimba ako kanimo. Kinsa gisimba? Cross nga santos uyamot na. Mao ni ron. Mengon sila lagi di ila kumog simba kuno sa mga larawan sa kandiha. Naknian naman ning cross. Gisimba naman lagi. Balikon ako, nagasimba ako kanimo, cross nga santos uyamot, ug uban sa nga tanan nga mga santos patriarkas. Nagsimba diyan mga santos ang patriarkas sa cross? Wala. Kinarapundo karon, mo ray nagsimba. Pero wala ang uban. Niya sa pahina 11, katapusan na ni, nagahalat ako kanimo, cross nga santos uyamot, uban sa mga santos nga tanan ug mga propeta. Unsa daw? Maghalad ako kanimo nga cross nga santos uyamot. Mga higala, di basta-basta. Kining akong gibasa karon, dili ingon nga nagdao taon sa kandiha, dili po ni butang-butang kay nganuman. Naman ko'y gisulti mga pahina. Niya sa pahina 22 mo nagkatapusan na gyud ni. Pahina 22. Ngadto sa 23. Ingon dinhi. O Dios ko, nga sa pagkakaplag sa bililhon nga cross, gipakita mo pag-usab ang mga katingad-an sa mga kasakit sa imong anak. Itugot ka namo nga tungod sa bilining kahoy sa kinabuhi. Unsa daw ang cross? Kahoy sa kinabuhi. Kung naabitan ng utana, asa naman ko itong kahoy sa kinabuhi ron? Ang iba mo na nawala na ito, Brad. Nikita. Pero niya day cross. Kung basahon na ito, kini nga basahon. Nubina, Santa Cruz. Ang cross di ay kahoy sa kinabuhi. Diba? Bili nining kahoy sa kinabuhi. Makaambit kami sa mga panabang sa imong grasya aron namo madangat ang kinabuhi nga dayon sa langit. Oy, para daw ta makabaton sa kinabuhing dayon, makadangat ta. Di aning kahoy sa kinabuhi nga mao ang cross. Di basta-basta. Kahoy sa kinabuhi. Nya pag yun niyo, magasimba sa imong talahuron nga cross. Sa pahina 23, sa daw, magasimba. Unya di pa sa ubos diri. O Dios ko nga sa tuig-tuig ni ining adlaw ginabag-o mo ang kalipay sa pagpasidungog sa pagsaulog sa Santa Cruz. Pagpasidungog, pagsaulog sa Santa Cruz. Pahina 24 katapusan nga pahina ini nga basahon. Ingon ini, O Dios ko nga ngimbutan mo ang imong santos nga anak, nagaantos tungod kanimo sa mga kapaitan sa cross aron kami mga luwas sa pagkaulipon sa yawa. Sakto ni nga ang kapaitan nga giantos sa Kristo sa cross para nga ang tao matubos, maluwas gikan sa pagkaulipon sa yawa. Mga igalaigsoon, ang akong gibasa karon ninyo nga dungog, balikon ako, dili ingon nga ni pagdaot, kung dili gibasa ra nako ni. Pwede balik-balikon ninyo nigtanaw para gadyo masabot ninyo og dugang nga ing-ana di ay kagrabe ang pag-ila, pagtahod, paghigugma, devotion sa Iglesia Katolika niining gitawag nilag Santa Cruz. Balaan na cross, bililhon nga cross, kahoy sa kinabuhi, kahayag tanan, magnaan na tanan diha. Kung imo itandi puparehas bakang Kristo ba? Murag gikumpara nato nga murag puparehas sa ana hapit. Mao na di sila nga di ay nga naagod sila yung mga cross. Pero ang pangutana mao ni, baliko na ako. Kano sa man magsugod? Nga mga pagtuo, pagtulunan, sa panahon ba nga si Kristo na nudlo, hangtod siya namatay, nabanhaw misaka sa langit, wala si Kristo ang sultiana. Sa panahon ba ang mga apostoles sa sila nabilin sa kalibutan, gisugo ni Kristo na magsangyaw sa ilaing nga dapit sa kalibutan, ila ba ning gitudlo? Wala. Kano saan ay miabot? Sa ato pa sa panahon na, sa ulahinang kapanahonan. Ug daghan karon kayo sa mga Katoliko nga ang ila di anibawan basta lamang kay manguros ra, kay sayon na daw sa cross, sayon na Kristohanon,
abog sa panulay. Wa pa diay siya kay balo nga katong akong gibasa karon, grabe gayo di ay. Busa nang hinaut ako nga inyo kining sabton pag-ayo, hinuktukan ninyo, balanseyo ninyo kamo nga naminaw labi na sa Iglesia Katolika o sa uban pa nga susama ana ang ilang pag-ila o pagdebosyon sa cross. O ginaot nga inyong dawaton ang gusto, biyaan ang sayo para nga kita makapangalagad gayud sa Ginoo sa husto nga pagpangalagad. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Paliki-share na lang ni ngadto sa uban.